Kila ushindi ambao unaonekana unayo maandalizi yasiyoonekana. Ukiona mtu ameshinda kwenye jambo fulani, jua kuna maandalizi aliyafanya ya kushinda, ili kwamba aweze kushinda kile ambacho anataka ashinde. Vita yoyote hutanguliwa kwanza na vita ya siri. Mambo yanapotokea huku kwenye ulimwengu wa mwili, maana yake kuna vita ya siri ilitangulia, ndo maana jambo likatokea. Lakini pia watu wengi leo wanapigana vita vya maisha, wanapigana vita vya kifamilia, wanapigana vita vya kiuchumi. Kwa ujumla wanapigana vita ya rohoni, lakini wanashangaa ni kwa nini ninaomba lakini mambo yamebaki vile vile. Kwa nini nimekemea? Inawezekana nimetaka kabisa kwamba labda ugonjwa utoke, nimetaka umaskini unitoke, nimetaka nisiwe na maisha ya kuhangaika, lakini pamoja na yote, kwa nini vitu vimebaki? Kwa nini bado, kama ni magonjwa bado yapo, kama ni mambo, kwa nini bado yameendelea kuwa magumu? Lakini kuna upande ambao mtu amepambana na anaona kama amepambana. Kuna wakati huwa tunahisi kama Mungu hajibu, au kuna wakati tunaona kama Mungu hafanyi yale ambayo tunamwomba, kwa sababu hata baada ya kuomba kuna vitu ambavyo vimebaki kama vilivyo, na sio kwa sababu watu hawaombi, na sio kwa sababu wana nguvu ya kiroho. Nguvu ya kiroho ipo, na ndio maana umeomba. Nguvu ya kiroho ipo, na ndio maana kuna mambo unafunuliwa kabla hayajatokea. Sasa nimekwambia tunachoangalia leo ni vita kabla ya vita, kwenye mabano andika kubomoa madhabahu.